سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الجلسة من جلسات لقاءاتنا الشهرية. Vous êtes les bienvenus à cette séance qui s'inscrit dans nos rencontres mensuelles. موضوع اليوم هل حقا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ Aimons-nous vraiment l'envoyé de Dieu صلى الله عليه وسلم؟ أنا أسألكم، عندما عرفتم العنوان هل استغربتم السؤال ولا لا؟ Quand vous avez découvert le titre de notre séance de ce soir, avez-vous trouvé la question étonnante? Oui. Hein? Manière. Manière, si vous l'avez trouvée étonnante, لا. إذن كيف لماذا نسأل هذا السؤال؟ Pour quelle raison posons-nous cette question? D'ordinaire, aimer le prophète dans nos pensées relève de l'évidence. صح ولا لا؟ يعني ممكن نفكر بأننا احنا مسلمين ولله الحمد، وبالتالي حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من البدائل. صح ولا لا؟ كل مسلم يحب النبي عليه الصلاة والسلام، حتى اللي ما همش مسلمين لو يعرفون الخير الذي يقدمه الرسول صلى الله عليه وسلم للبشرية كلها لأحبوه. فإذا السؤال مهم. تعرفون لماذا؟ Pourquoi la question est très importante et elle mérite d'être posée. لأننا نحن المسلمين نؤمن بالله ونؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. Les musulmans croient en Dieu et en le messager de Dieu صلى الله عليه وسلم. ولكننا ننسى، ولكننا قد نفهم معنى حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهما مغلوط. Il se peut que la notion d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam puisse présenter pour nous une image erronée. ممكن واحد يعني يقول أنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم ويسكت ويكونتيني. Et souvent في أغلب الأحيان نفكر، on réfléchit à une question sans lui donner de l'importance, en négligeant de réaliser toutes ces implications. لماذا؟ لأن كل كلمة نقولها لازم يكون عندها معنى.
l'être raisonnable chaque fois qu'il exprime telle ou telle notion doit être conscient de ce qu'implique ce qu'on dit. لازم الإنسان يدير في باله باللي حاجة اللي يقولها لازم يتهيأ باش يطبقها. هذا الأهمية تاع السؤال. Pourquoi une telle question? C'est pour sortir de faire les choses essentielles de façon machinale. باش الإنسان ما يديرش الحاجة هكذا دير برك امشي برك. لازم ديما ينتبه، تقول أنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ماهيش حاجة سهلة. Dire que j'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une déclaration qui nécessite d'inscrire tout ce que l'on fait dans la perspective dans laquelle chaque mot énoncé et chaque acte imaginé nécessite une réalisation qui confirme ce que l'on dit. تقول أنا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم، لازم الحاجة اللي نديروها والكلام اللي نكلموه يحقق، وإلا ماهوش لا. لذلك في سورة آل عمران dans la sourate 3 آل عمران الله جل جلاله Dieu ordonne يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول لنا. Dieu interpelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le sens de nous informer de cette vérité. Qul, c'est Dieu, Jalla Jalal, qui interpelle le prophète. Qul, in kuntum, antum, tuhibbuna Allah, dis-leur, dis aux musulmans, si vous aimez vraiment Dieu, لماذا سي إن كنتم إذا كان، إيش معنى إن هذه؟ معناها لما تقول واحد إذا راك صح، لأن نقول باللسان تاعنا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم، فرب العالمين يقول النبي عليه الصلاة والسلام قل لهم dis aux musulmans si vous aimez réellement, véritablement le prophète, إن كنتم تحبون الله قل إن كنتم تحبون الله هذا لولا si vous pensez aimer Dieu أتر لو تسأل مسلم تقول المؤمن يقول لك أنا مؤمن بالله. Demande à n'importe quel musulman, crois-tu en Dieu? La réponse est oui. Dieu nous dit, plutôt Dieu dit au prophète alayhi salatu wassalam, dit à tous les musulmans, hommes et femmes, si vous aimez vraiment Dieu, in kuntum tuhibbun Allah, dire j'aime Dieu, c'est facile. Il est très facile de dire j'aime Dieu. Quelle est la preuve? L'islam, ikhwani, يعلمنا, l'islam nous rappelle que le mot que l'on prononce doit
couvrir une réalité, ou plutôt la réalité de l'expression dite doit se traduire par une action confirmatrice. الكلام اللي نقوله لازم تحققه في السلوك تاعك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. Si vous aimez vraiment Dieu, suivez-moi. On suit qui? Suivez le prophète. فاتبعوني. Quel est le sens du mot tabi'ouni? Le sens du mot tabi'ouni peut s'expliquer de la manière suivante. تخيلوا تصوروا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمامنا. Certes, le prophète صلى الله عليه وسلم était concrètement devant ceux qui ont vécu avec lui. النبي عليه الصلاة والسلام في حياته الشريفة مع الصحابة عليهم الرضوان كان هو الإمام. Pas imam seulement في المحراب. لأن le mot imam en arabe signifie l'imam qui guide la prière commune. Il signifie aussi celui qui se met devant. هذا الإمام. الإمام هو اللي يجي الأول. والحياة ما تنجحش إلا إذا كان دائما المجموعة un groupe doit être guidé par un guide. وإلا ما تمشيش الحال. مثلا pour un avion لازم un seul pilote. Plusieurs pilotes en même temps معناه c'est catastrophique. هكذا الصلاة. لماذا au lendemain de la mort du prophète عليه الصلاة والسلام بعدما توفي النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة se sont réunis, les compagnons. قالوا النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يقودنا انتقل إلى الرفيق الأعلى. Il faut qu'on décide, il faut qu'on désigne un parmi nous pour la meilleure gestion de nos affaires en tant que musulmans. قالوا نعين أفضلنا. طبعا تناقشوا, se sont concertés, وانتهت النتيجة إلى تعيين وانتخاب سيدنا أبي بكر رضي الله عنه. كان نقاش، لكن الصحابة لما كانوا يتناقشوا ماهوش كيما احنا اليوم. احنا اليوم نتناقشوا خاطر أنا نحب رأيي وأنت تحب رأيك، وعلى هذلك ما ننجحوش يا إخوان. الصحابة كانوا يتناقشون للوصول إلى ما ينفع الإسلام والمسلمين. Ils discutaient entre eux. Pourquoi? Pour choisir le chemin le plus sûr dans le but d'obtenir la réalisation de tout ce qui sert l'intérêt général. اليوم راكم تعرفوا حنايا الأحوال تاعنا كل نتعارك ونعيط، كل واحد يحاول يجبد الزاور عليه، تيغي لا كوفيرتور ديال لوي. لذلك ما ننجحوش. فسادتنا الصحابة أفضل الخلق بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. Les meilleures créatures après le prophète sont les compagnons عليهم الرضوان. فقالوا فكروا، قالوا عندما كان الرسول صلى الله عليه وسلم مريضا، lorsque le prophète était malade, et par conséquent il n'avait plus la force de guider la prière. Amara Aba Bakrin an yusalliya bin nas. Faute de pouvoir diriger lui-même alayhi salatu wassalam la prière, le prophète alayhi salatu wassalam a désigné Abu Bakr radiyallahu anhu pour guider la prière. Faqalu, soyons qui m'envoulent hna donc, fakkaru, soyons raisonnables. Le prophète alayhi salatu wassalam a choisi Abu Bakr
pour nous guider dans l'accomplissement des prières. أفلا نقدمه ليقودنا في شؤون الحياة. قالوا الصلاة أعظم شيء. La prière est l'œuvre la plus importante. قالوا إذن الرسول خير إذن أبو بكر خير. Mais les premiers musulmans et ceux qui aiment Dieu et ceux qui aiment le prophète alayhi salatu wassalam ont peur de la responsabilité. Qui occupe la première place? Il avait peur. C'est une lourde responsabilité vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de la communauté. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque notre communauté est véritablement communauté musulmane, elle ne choisit que le meilleur d'entre nous, en tenant compte de ses capacités dans tel ou tel domaine. هذه الحقيقة تاع المسلمين ولا العكس؟ راكم عارفين السوق فارغ. هذا صح ولا لا؟ يا إخواني أنا في الجمعة ما تقدروش تكلموا، لكن أنا نتكلم. Si je dis une chose qui ne s'appuie pas sur la réalité islamique, قولوا لا. خاطر الدروس ماهوش دروس نجي نحكي معناه واحد يتكلم والآخرين يسمعوا، لا. فجاء سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، وأول من بايعه سيدنا عمر. سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر occupaient par rapport aux autres compagnons la première place. Ils étaient les deux appuis les plus solides sur lesquels le prophète alayhi salatu wassalam reposait. كان وزيري رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقل إن كنتم تحبون الله. شوفوا يا إخوان، le même verset que je suis en train de citer a été adressé aux compagnons. هذه الآية قل إن كنتم لما نزلت قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ساداتنا الصحابة، سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علي، وهكذا. هذا وشي cela doit susciter en chacun de nous عظمة فضل الله علينا. أنت قاعد هنا في البلاد، أنا عارف منين جيت. معنى ذلك أنت tu fais partie de ceux qui constituent cette noble chaîne dont le début fut constitué par les compagnons. وانت راك قاعد هنا، معناها انت عندك قيمة، معناها toi musulman tu as une valeur. Pourquoi? Jusqu'à quand on reste insouciant؟ لماذا نظل في الغفلة؟ ما على بالناش مروحنا. انت هنا قل ان كنتم، اسمك موجود في القائمة اللي كان فيها ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وفلان وفلان ساداتنا الصحابة. على ذلك يا إخوان لما ندير حاجة ماهيش مليحة، الناس بكري في البلاد كل واحد يقول له ما تحشمش. احنا مسلمين لازم نديروا الحاجة المليحة، وإلا كيما انت بكري تشوف ولاد صغار تلقى ولاد يعيطوا في الطريق لي زانفان كي بيرتوب لو كالم ولا كذا، تقول له فو نافي با اونت. الإسلام هذا نتاعنا الآن يقول لي ما تحشمش، أنت تحسب روحك مسلم، ويقول لي l'islam peut dire à moi tu n'as pas honte, tu prétends être musulman alors que ce que tu fais n'a rien à voir avec l'islam. وهذا لازم كل حنايا il faut qu'on soit conscient de cela. كل واحد فينا يقول aimons-nous le prophète. أنا نقول أنا ما نحشمش. Je prétends aimer le prophète alayhi salatu wassalam. Quel honneur, quel bonheur, ma akrama.
ما أعظم كرم الله. Toi tu n'es rien, je ne suis rien. وربي يقول لي أنا aimes-tu le prophète? قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إذن le prophète عليه الصلاة والسلام قاعد هنا. Son geste إشارته أمر. Son geste était reçu par les compagnons comme un ordre. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ايش معنى اتبعوني؟ تبع c'est suivre les traces. هذا يتبع. واش تبع؟ الآن qu'est-ce qu'on suit? On suit ce que le prophète عليه الصلاة والسلام nous a légué. نتبع ما تركه لنا. هذه une histoire confirme deux réalités. التاريخ يسجل حقيقتين. الحقيقة الأولى le niveau le plus haut atteint par les premiers musulmans. المستوى العالي الذي ارتفع له المسلمون. لماذا؟ ارتفعوا إلى مستوى العالي، إلى هذا المستوى العالي لأنهم آمنوا بالله وآمنوا برسوله parce qu'ils croyaient en Dieu et ils suivaient le prophète. Et l'autre vérité, l'autre versant de la réalité, il y a des moments dans notre histoire qui sont des moments honteux. في فترات من تاريخنا فترات عيد كما الفترة تاع ذوك. الفترة اللي يعيشها المسلمون اليوم فترة ما نستحيوش. هذا اتبعوني. Et lorsqu'on suit le prophète عليه الصلاة والسلام شوف التكريم الإلهي. الإسلام أيضا يعلمنا l'accomplissement de l'action excellente et la récompense أيضا. ايش معنى هذا؟ معنى ذلك يقول الله لنا عندما تعملوا الخير الجزاء تاعكم يكون خير. Faire le bien et mériter la récompense. Deux, et c'est très important. ماهوش غير هكا. حاجة أخرى plus important. C'est ceux parmi nous qui font le bien méritent la récompense, méritent respect, méritent soutien. Est-ce le cas des musulmans aujourd'hui? Hein? قولوا ما كانش. Madame Allah الذي خلقنا, c'est Dieu qui nous a donné la vie. Et c'est Dieu qui nous aide dans l'accomplissement du bien. C'est lui-même qui nous récompense. باش نتعلم. هو الذي خلقنا وهو الذي يرزقنا وهو الذي يعيننا على الطاعة ويجازينا. علاش ما نتعلموش حنا هكذا؟ اما تجي تصلي الجمعة وتروح للحج وتروح للعمرة ودير اللحية ودير واش تحب وانت ما تقومش بهذه الواجبات ما اتبعت رسول الله ولا احببته. سي فاسيل دو دير انا احب رسول الله. سيدنا عمر رضي الله عنه، شوف سيدنا عمر وما أدراك ما سيدنا عمر عليه الرضوان، جاء في يوم من الأيام s'est adressé au prophète عليه الصلاة والسلام pour lui dire: ô messager de Dieu, ya Rasulallah, نحبك بزاف excepté ma personne.
قالوا نحبك أكثر من كلش بغير بنفسي. قالوا النبي عليه الصلاة والسلام لا. إيش معنى هذا؟ لا تزعم أنك تحب الرسول كما تحب أنت. C'est très facile de dire j'aime le prophète mais selon ce que j'aime. لا هذا ما هوش حب. قال له لا. فطن سيدنا عمر قال له يا رسول الله أحبك أكثر من كل شيء وأكثر من نفسي. Je t'aime plus que tout et je t'aime plus que moi-même. قال له الآن يا عمر. À présent, oui يا عمر. Voici l'amour. هل هذا هو حبنا اليوم لرسول الله؟ قاعدين نصفصفوا. سهل نحب رسول الله نحب كذا. قال له الآن يا عمر. Maintenant, oui, tu peux dire que tu m'aimes, mais aime selon les circonstances. إذا كان l'amour du prophète ne me coûte rien, moi je suis certain. Non, l'amour du prophète, alayhi salatu wassalam, mérite d'être mérité. Il faut payer le prix. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. Et j'insiste, الأمة التي تعامل نفس المعاملة الصالحين والسفهاء أمة لا تحب الله ولا تحب رسوله. Une communauté qui traite de façon égale le bon et le mauvais n'a rien à voir avec l'amour du prophète. Et si vous voulez, tout ce que je vous dis, vérifiez-le. راجعوا وتحققوا من حياتنا فتلقوا كلام برك. الآن يا عمر سبحان الله. فلذلك فإن ديننا العظيم يعتبر المحبة أول الأمر ومبدأه. La notion de l'amour en islam est l'alpha et l'oméga de l'islam. Et par conséquent, l'amour de Dieu est le sommet, le plus haut de tous les statuts spirituels. أعظم. الإسلام مش هو. الإسلام ما تحداش. الإسلام n'est pas descendre. الإسلام أطلع. C'est la raison pour laquelle l'islam, chaque fois, dans le Coran et dans l'enseignement du prophète, chaque fois qu'il est question de demander aux musulmans d'agir, Dieu, que dit-il? ما يقولش أرواح، يقول تعالوا. Chaque fois que le Coran al-Karim énonce un devoir, والله souligne un interdit, يقول تعالى. ايش معنى تعالى؟ معناه délaisse ta petite passion, débarrasse-toi de ce fardeau passionnel et monte. Ceux qui ne montent pas ne pourra jamais accomplir les devoirs de l'islam. تعالوا قل تعالوا أتلوا ما حرم عليكم ربكم. même حتى في الحوار، même les échanges. تعالوا بصح اللي تحت
احنا لما نتكلموا مع الناس الاخرين مع دوت ريليجيون مع دوت كولتور احنا نرتاح. انا ما نقدرش نقول له تعالى، اللي يقول لي تعالى انا الفوق يقول لي انا الفوق وانت طلع عليا، جو سوي او دوسي دو توا، مونت مونت. بصح الامه اذا ارتاحت كيفاش تقول؟ جو سوي كلير ولا لا؟ Si vous ne comprenez pas, dites-le. Dites-le. تعالوا حبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Aimez le prophète. Troussez les manches. واطلع. قل إن كنتم تحبون الله اتبعون. والصوت تاع النبي عليه الصلاة والسلام au sens vrai et métaphorique. الفوت. الفوت. أعطيكم مثال. كان المنافقون عليهم اللعنات. La tête des hypocrites à Médine, بن أبي بن أبي سلول، هذا هو الرأس، le chef de tous les منافقين. وكان اللحية تاعو كبيرة ويصلي ديما ورا الرسول عليه الصلاة والسلام. وعنده ابنه من أعاظم الصحابة. شفتوا؟ شفتوا؟ يخرج الحي من الميت. Dieu fait sortir le vivant du mort. باباه ميت. باباه comploté même au sein de la mosquée contre le prophète. واحد النهار خرجوا une expédition غزوة من الغزوات، خرج معاهم هذا لو شيف دو فيل تاع المنافقين. خرج ماهوش خرج هكذا، داير راح معاه مع الصحابه، مع سيدنا ابو بكر مع سيدنا عمر، وبدا ينغص في الناس. Il mettait la zizanie. Il s'appliquait à inoculer dans l'esprit de certains la faiblesse. Mohammed, vous le suivez, il est en train de creuser vos tombes. قال له محمد هذا عليه الصلاة والسلام اللي جبتوا معاه راه يحفر لكم في الجبال تاعكم. توصل حتى قال تشوفوا dès mon retour à Médine, le plus puissant parmi nous expulsera le plus faible. Il désignait le prophète. يحب يقول على نفسه هو العزيز. هذا تشوفوا كي نرجعوا محمد va subir la défaite et je vais l'empêcher de rentrer à Médine. قال كي تروحوا نمنعوا يدخل في المدينة لأني أنا قوي وهو ضعيف. بنو سيدنا بنو le fils de ce chef idiot جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال له ô messager de Dieu, je suis au courant de tout ce que mon père a dit à ton sujet. قال له أعلم ما قال أبي فيك. شوفوا الصدق. قال له ô messager de Dieu, هذا أبي, c'est mon père. قال له ce qu'il a dit est grave. Elle mérite. نحيت. قال له je te demande au messager de Dieu de me donner l'autorisation pour que je ferai le nécessaire. Alors j'ai peur de moi-même. أخاف من نفسي أن أرى إخواني الصحابة mes frères les compagnons se charger de sa punition, je ne le supporterai pas. ممكن الحنانة تجي فمرني يا رسول الله أتولى أمره. Effectivement, dès le retour, جاء ابنه وقف على الباب. جاء بابا قال له والله لن تدخل. قال له je jure par Dieu, je te laisserai pas rentrer. قال له ما تستحيش
Je suis ton père, قال له oui. قال له à condition de dire que le prophète alayhi salatu wassalam est le plus estimable et toi le plus insignifiant. والله لن تدخل المدينة إلا إذا قلت محمد رسول الله هو الأعز وأنت الأذل. وسجل القرآن الكريم. Cet épisode a été figure dans le Coran. قال تعالى شكون يعني؟ أحسنت. قال ليخرجن الأعز منها الأذل. سجل. فابنه قال له ما تدخلش حتى يا واحد ساقط الخماج اللي قلته يرجع ليك، أنت ذليل ورسول الله فوقك. شفتوا؟ هذا c'est le summum de l'amour du prophète. أنا ما نقول نوصلوا له لهذا الشيء، لكن على الأقل شوية. هذه حقائق نعرفوها. Cela ne sert à rien d'amasser les connaissances. Là, apprendre, comprendre et s'améliorer. هذا هو الأهم. فإذا خلاص الوقت لم نقل شيء دبروا رشكم. فلا ماذا أقول؟ يعني القرآن الكريم كثيرا ما يتحدث عن المحبة. Le Coran parle de façon notoire de la vertu de l'amour. Le verset que je viens de citer, le Coran يحدثنا quelle est la récompense de ceux qui aiment, de ceux qui suivent le prophète عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Suivre le prophète عليه الصلاة والسلام te permet d'obtenir l'amour de Dieu. إخواني هذه 15 قرن 15 siècles on récite ces vérités. On entend ces vérités récitées par les récitateurs. يحببكم الله. شيء عظيم هذا. أنت لا تساوي شيء، أنا لا أساوي شيء، الكون هذا لا يساوي شيء. Nous ne valons rien, mais Dieu te dit à toi, je t'aime. Si tu suis le messager, je t'aime. Qu'est-ce qu'on veut de plus? شيء الغفلة هذا موت. احنا عندنا العقل ولا ما عندناش؟ Suis le prophète, je t'aime. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. En plus, ويغفر لكم ذنوبكم. والله غفور رحيم. Quelle est la définition? Peut-on définir l'amour du prophète alayhi salatu wassalam? C'est Dieu qui le définit. قل, vous prétendez aimer Dieu, suivez-moi. Comment? أطيعوا الله والرسول. Obéissez à Dieu et aux messagers. Ah, le début de ce verset met l'accent sur l'amour de Dieu pour nous. Mais ce verset finit par une information divine très grave. من الأول قال نحبكم فإن تولوا s'ils tournent le dos فإن الله لا يحب الكافرين. فهمتوا هذا ولا ما فهمتوا؟ يقول لنا هاك لينا ماوش على الآخرين. Vous prétendez aimer Dieu, apportez la preuve. تزعمون أنكم تحبون الله، هات الدليل، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وش هو؟ اتبعوني.
suivez-moi, suivez le prophète. Et dans le cas contraire, si, après avoir pris connaissance de cet ordre divin, vous tournez le dos, sachez, يا لطيف كلمة كبيرة هذه فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ايش معنى الكافرين هنا؟ خاطر احنا الشاك فوا لما نتكلم عن الكافرين الاخرين سهل الحال لما تقول لا معناه سي tu prétends aimer le prophète sans se conformer à lui. آية واضحة ما نحب نشرح. فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. Le verset débute par une information joyeuse. خبر إلهي يسر يحببكم. Et il finit par une déclaration infligeante. C'est à nous de choisir. Un autre aspect. في هذه الآية اللي ذكرتها, le verset que je viens de citer fait partie de la sourate Al-Imran. Mais lorsqu'on ouvre le Mus'haf Sharif, المصحف الشريف أقرأ واش كان قبل. هذا un verset très court. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Mais روح avant ce verset. طبعا la sourate Al-Imran a été révélée dans des circonstances très difficiles. Très difficiles. Les musulmans de cette époque-là étaient exposés à des risques de toutes parts. Autrement dit, لما نقعد في الجامع, je reste ici, صلي الجمعة, صلي الصبح, صلي الظهر, صلي العصر, صوم الاثنين, صوم. Je ne suis pas en train de dire معاذ الله, لا 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 يا إخوان, لا لا لا, ساداتنا هذو كانوا يصوموا الاثنين والخميس. إنما ما كانش قاعد في الجامع والله قاعد في بيته والله كذا ويقول أنا حب سيدي رسول الله اللهم صل. لا 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 لا, ما عنديش الوقت. وإلا لو نبدأ الصورة من بدايتها إلى آخرها يستغرب الإنسان. كان المسلمين هنا هو يقول له اسمع, إلى البنية منا 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 منا, هو يقول له si tu aimes Dieu, suis le prophète. أما قاعد أنا هنا نقول لي يا أبو بكر, cela veut dire quoi? L'ordre d'aimer le prophète était formulé, il le restera, dans des moments où les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam affrontaient toutes sortes d'agressivité, toutes sortes de difficultés. يقول لهم ردوا بالكم, ردوا بالكم, ابقى في بلاصتك, ما تبيعش الدين نتاعك, ما تبيعش الشرف نتاعك, ne vends pas à vil prix ton honneur. أما سهل ضرب الريح الإسلام مليح, إذا ما هوش مليح نولينا لا, هذه لا. فعجيب le contexte
dans lequel s'inscrit ce verset est un contexte d'affrontement. Le musulman reste stable, reste debout, comme un arbre haut. Ne triche pas, ne mens pas, débarrasse-toi d'avoir 1000 visages, 1000 mots, 1000 attitudes dans un contexte de contradiction. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. زي 5 آيات. في آية أخرى وفي سورة أخرى dans un autre chapitre, dans une autre sourate, Allah Jalla Jalaluhu yaqul, il s'adresse également au prophète alayhi salatu wassalam, innaka la'ala khuluqin azim. احنا كل لما نقولوا سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام على خلق، ايش معنى هذا؟ dans une autre sourate, innaka la'ala khuluqin azim. À peu près, c'est Dieu qui dit, ô toi, tu es. Tu es, c'est le prophète. Dieu dit, toi, tu es. Tu jouis d'un caractère qui synthétise toute la perfection. Des nobles caractères. مكارم الأخلاق. وكتاش قالوا هذا؟ تعرفوا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعبد؟ لا، كان في وسط الناس. Il se trouvait parmi les gens. Et quelle était l'attitude de ces gens vis-à-vis du prophète? كيف كانت مواقفهم بالنسبة إليه؟ Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam s'est adressé à eux en leur annonçant qu'il était envoyé par Dieu, quand il dit اسمعوا أرواحوا هذا المجنون ما كانش قاعد هنا السلام عليكم اللهم صل كذا، كان قاعد هنا والجماعة كل جان والسوق قالوا اسمع ما تعرفوش هذا شكون؟ سي لو فو. C'est le fou. C'est en ces moments précis que Dieu Jalla Jalaluhu s'adresse au prophète pour lui dire tu es le meilleur d'entre eux. Pas seulement d'entre ceux-ci, pas seulement le coup. اقرأوا إن شئتم السورة من بدايتها. قال تعالى نون والقلم وما يسطرون. Dieu, Jalla Jalaluhu, yuqsim, jure par Noun. Noun, c'est une lettre de l'alphabet arabe, la lettre Noun, N. Noun. Deuxième élément, wal qalam, et par la plume. 3, wa ma yasturun, et parce qu'ils écrivent. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Majnoun, le possédé, le fou. Rabbi yashhad yaqulu ma anta, toi tu n'es pas comme ils le prétendent un possédé. Grâce à la faveur de Dieu à ton égard, ma anta bini'mati rabbika bimajnoun wa inna laka la ajran ghayra mamnoun. Et tu auras la récompense, elle sera ininterrompue et nullement suivie de reproches. لأن كلمة ممنون
كلمة عظيمة. Le mot mamnoun, وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Premièrement, dès le début de cette sourate, le Coran al-Karim lance un défi à ceux qui étaient avec lui, à ceux qui vivent aujourd'hui et à ceux qui vivront demain jusqu'à la fin du temps. هذا تحدي، هذا يسمى التحدي، le défi. Et jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin du temps, personne ne saurait relever ce défi. وش هو le défi هذا؟ هذا ايش معنى النون؟ Dieu jure par le nom. L'arabe, les Arabes qui étaient experts en l'éloquence arabe, كانوا يعرفوا اللغة تاعهم مليح، قالوا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، حاشاه، لكن أنا أقول ما كانوا يقولون والقرآن قال، قالوا يكذب عليه الصلاة والسلام. قالوا c'est lui. Il avait un djinn qui lui dictait ses fables. قالوا كان عنده جن يملي عليه الأساطير. قال لهم رب العالمين vous êtes des grands connaisseurs de la langue arabe. أنتم أعلم الناس باللغة العربية. Et vous possédez les matériaux qui vous permettent d'écrire ne serait-ce qu'une petite sourate semblable ou la meilleure que le Coran. قال نعطيكم نون. النون من حروف الأبجدية العربية. نون fait partie de l'alphabet arabe. Et vous êtes des professeurs. جيبوا القرآن واكتبوه. Jusqu'à maintenant. لا في ذلك الوقت استطاعوا وخيروا. جابوا le meilleur d'entre eux. الوليد بن المغيرة عليه اللعنة. الوليد, à cette époque-là, le connaisseur par excellence de toutes les subtilités de la langue arabe. قالوا له ريح عليه. جاء أبو جهل برا. خطر البنديات فيه اللي يظهر وفيه اللي خافي. Comme aujourd'hui, vous êtes au courant. الوليد a été mandaté par قريش، قالوا روح اتكلم مع محمد وجادله. اتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام. C'est pas le moment de dire. قرأ عليه سورة الرجل عالم. لما خرج له أبو جهل وأبو لهب والبندية كل قالوا وش؟ قال لهم يا جماعة je connais de la façon la plus parfaite tout ce que nous possédons dans le domaine de la littérature. Je vous confirme que le Coran ne relève nullement de ce que nous connaissons. قالوا انت وش بيك تهلكنا؟ ما تقولش صح، ne dis pas la vérité. قال لهم مرة أخرى نقول لكم واش قال لهم. نون والقلم وما يسطرون. لكن شوف حكمة الله. هذا الوليد بن المغيرة مات كافرا. Il a reconnu l'excellence du Coran. ولكن شاء الله أن يخرج من صلبه عظيما من عظماء الدنيا. يخرج الحي من الميت. سيدنا خالد نباه ضربان بها. سيدنا خالد سيف الله المسلول. سيدنا خالد نابليون s'est inspiré. نابليون مستعمر كبير، مجرم كبير.
استفاد من لا استراتيجي تاع سيدنا خالد، كان من اعظم شاف ديتا ماجور سيدنا خالد رضي الله عنه، هذا باباه نون والقلم. اذا لو ديفي هذا النبي الامي لو بروفيت عليه الصلاه والسلام نو سافي ني ليغ ني اكرير، ما كنت تدري بالكتاب ولا الامام، فلا يعرف القراءه والكتابه، ومع ذلك يقول لنا الله عز وجل، يقول اليوم والغدوه هذا النبي الامي. Le messager illettré a pour fonction de faire surgir les maîtres à penser de toute l'humanité. النبي الأمي أخرج من الأمة الأمية معلم البشرية. احنا اللي علمناه، المسلمين هم اللي نشروا الثقافة والعلم، ما وش تعذر هنا. فهذا المعجزة تاع الأمية. إذا القرآن معجز، l'inimitabilité du Coran وزال الآن. فليكذب من أراد أن يكذب، هذا يبقى. وسيدنا محمد معجز، يقول له ربي أنت أحسن الناس، en toi tu es le confluent de toutes les belles vertus. اجتمعت فيه الفضائل كلها قداش 15 قرن. وبحث العقلاء من غير المسلمين، les intelligents parmi non, il ne faut pas partie des musulmans, ils ont étudié objectivement et sans approprier. يقول واحد من كبار الفلاسفة تاع أوروبا في القرن الماضي، قال le monde d'aujourd'hui, le siècle passé, traverse des périodes très noires. Et nous n'avons aucune possibilité de solutionner les difficultés qui nous tracassent. قال لو جاء محمد بن عبد الله لحل مشكلات العالم وهو يحتسي حسوات من الشاة. هذا يعجبنا الحال. C'est un témoignage d'un homme très très intelligent qui a étudié objectivement la vie du prophète alayhi salatu wassalam, et il a fini par énoncer cette vérité. تضحكوا لما نقول يعجبنا الحال لما قال فلان موت مسلم وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، انت واش ندير؟ انا واش ندير؟ احنا واش ندير؟ اذا هذا التحدي نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمه ربك بمجنون. اختم، لماذا رب العالمين؟ وش هي الحكمه؟ الناس سبوا النبي عليه الصلاه والسلام، l'ont accusé de tous les مجنون، كذاب، سحار، كذا كذا كذا. لماذا رد الله عز وجل عليهم؟ وش تتعلموا من هذا؟ إذا تسمع الباطل وتبقى ساكت فأنت باطل. Quelle différence entre ceux qui ont accusé le prophète alayhi salatu wassalam de posséder. Alors أنت مجنون؟ لماذا الله رد عليهم؟ ما أنت بنعمة ربك بمجنون. اليوم المشكلة تاع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، أروح صلي، هذا الصلاة واش الصلاة ماذا؟ صلي لا، ومن بعد تخرج لا. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. المنكر ما هو تشوفه لما تكون تصلي، يعني صلي، لكن لما تخرج وتجلس وش تقول؟ مع من تجلس. هذه يعني الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن حبه حديث طويل. ونقول لكم يا إخوان، لا أنا ولا مليار زي أنا يستاهلوا باش يتكلموا عن النبي عليه الصلاة والسلام.
ونحن الكل إنما مع تقصيرنا مع جهلنا nous sommes ignorants et Dieu nous a autorisé de parler du prophète alayhi salatu wassalam. ولا نملك شيئا à l'exception de souhaiter nourrir dans nos cœurs l'amour du prophète صلى الله عليه وسلم. ما فيه يعني لكن من رحمة الله بنا أنه يأذن لنا أن نتكلم على أشرف الخلق ونطمع إن شاء الله نكون من المؤمنين اللي يفكروا رواحهم بضرورة وشرف حب النبي. Tout ce que nous souhaitons, c'est de pouvoir obtenir la joie de faire partie de ceux qui souhaiteraient aimer le prophète alayhi salatu wassalam. وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله ورضي الله تعالى عن آله وصحبه والتابعين.